Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argumentative text, teks argumentasi. Definition: argumentative text is a text that is used to persuade someone to do or not do something. Argumentative text represents the reason for an opinion or a belief. Argumentative text adalah teks yang digunakan untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Argumentative text mengungkapkan alasan-alasan untuk sebuah pendapat, ide, atau keyakinan. Schematic structure of an argumentative text. 2. Struktur skema teks argumentatif. A. Thesis introduces the issue and writer's point of view about the issue of the topic. A. Tesis ini memperkenalkan isu dan sudut pandang penulis tentang isu topik. Arguments. They elaborate and provide several reasons to the reader about the writer argument in order to support the writer point of view about the issue on the thesis statements. Mereka mengurangi dan memberikan beberapa alasan pembaca tentang argumen penulis untuk mendukung sudut pandang penulis tentang masalah pada pertanyaan tesis. C. Conclusion atau writer written. It presents the summary of all the arguments which have been elaborated before. Menyajikan ringkasan dari semua argumen yang telah diuraikan sebelumnya. 3. Language features. Modal auxiliaries. For example, a cashless word may sound like something out of science fiction as in a cashless society. Finalmente, should discover business must money tempora connectives for example first of all studi slimiri ads. Modal pembantu, misalnya, dunia tanpa uang tunai mungkin terdengar seperti sesuatu yang keluar dari fiksi ilmiah. Dalam masyarakat tanpa uang tunai, kejahatan keuntungan seharusnya dihilangkan, bisnis harus menyimpan uang. Kata penghubung temporal, misalnya, pertama-tama, kedua, kemudian pula. Contoh present tenses, misalnya, mata uang tunai semakin jarang digunakan. Terdapat potensi negatif lainnya. Uang tunai memiliki tempat yang unik dalam masyarakat. 4. Thesis. What do you think of a cashless world? A cashless world might sound like something out of science fiction, but it is on its edge. My modern financial processes and transactions are now taking place without the use of currency. Apa pendapat Anda tentang dunia tanpa uang tunai? Dunia tanpa uang tunai mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi dunia ini sedang dalam perjalanan. Banyak proses dan transaksi keuangan modern kini berlangsung tanpa menggunakan mata uang. 5. Arguments. Similarly, in a cashless society, financial crime should discover just is commonly used in unlawful activities, such as illegal gambling of drug trafficking, because there is no record of the fashion and the money is easier to launder. In the money is unknown. Money laundering becomes much more difficult when every payment for get is recorded. It is more difficult to hide income and evade taxes.
Selain itu, dalam masyarakat tanpa uang tunai, kejahatan finansial harusnya menghilang. Uang tunai umumnya digunakan dalam kegiatan yang melanggar hukum, seperti perjudian ilegal atau perdagangan narkoba, karena tidak ada catatan transaksi dan uang mudah dicuci. Jika sumber uang tidak diketahui, pencucian uang jauh lebih sulit, karena setiap pembayaran yang diterima orang dicatat. Lebih sulit untuk menyembunyikan pendapat dan menghindari pajak. 6. Conclusion. Reiteration. Cash courage is becoming less and prevalent as a result of several technological and sociological shifts toward digital and virtual financial transactions. However, there are other potential negatives to a truly cashless society, and only will the traitor cash a unique population in society. Mata uang tunai menjadi semakin tidak lazim sebagai akibat dari beberapa pergeseran teknologi dan sosiologi ke arah transaksi keuangan digital dan virtual. Namun, terdapat potensi dampak negatif lainnya terhadap masyarakat uang tunai, dan hanya waktu yang dapat membuktikan apakah uang tunai memiliki tempat yang unik dalam masyarakat. Terima kasih.